Ani sɔgɔma ni tile ani somaliw 1962 tuguni an ka bi baro bɛna ɲɛsin dugukolo feereli minnu kɛra cercle de Kati fɛ ani Kulikoro domaine fɛ ni vérificateur y'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bila a ka 2011 rapport kɔnɔna na donc ni sɛgɛsɛgɛli in kɛra ka ɲɛsin u ka 2008 2009 ani 2010 baara de la donc sɛgɛsɛgɛli y'a ye k'a fɔ ko wari min kan ka na jamana kun n'a ma na ninnu sababuya la o ye miliyari 1 ani miliyɔn 200 ni miliyɔn 70 de o wari na min ye yuruguyurugu ye o ye miliyari 1 ani miliyɔn 60 de miliyari 1 ani miliyɔn 60 a ka gɛlɛn aw k'a faamu miliyari 1 ni miliyɔn 60 o bɛ se ka mun de kɛ a bɛ se ka fɛn caman de jɔ a bɛ se ka ekɔlisow jɔ a bɛ se ka orphelinats jɔ a bɛ se ka sow san mɔgɔw ye mɔgɔw ka viya kɔnɔna na a bɛ se ka ATT bugu caman jɔ ni vérification in kɛra en 2010 aw ka dɔn k'a fɔ ko 2010 ni sisan a ka jan kosɛbɛ ni problème in bɛ Mali administration partie camanba de la a bɛ Mali cercle baden de la a bɛ Mali domaine baden de la a bɛ Mali mairie baden de la a bɛ continuer k'a kɛ donc a ka ɲɛ vérification ni fɛn minnu kɛra an ka a rapport ninnu kalan an k'a ladi maliyɛnw ma maliyɛnw k'a dɔn fɛn minnu b'a kɔnɔna na pour que dɔ ka bɔ a la parce que ni miliyari 1 an bɛɛ de ka wari don donc n ka nin video in kɔnɔna na n bɛna fɛn caman expliquer k'a ɲɛsin dugukolo yɛrɛ bɛ feere mɔgɔ minnu fɛ olu ka baara n bɛn'o ɲɛfɔ ani Mali service Mali ministre minnu bɛ yen sisan minnu bɛ dugukolo feereli la sabati n bɛna n da don olu fɛnɛ la. Mali la ministère fila de bɛ yen minnu bɛ dugukolo feereli la sabati fɔlɔ o ye ministère du logement des affaires foncières et de l'urbanisme ale de ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ sow ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ dugukolo ni dugu labɛnni ma donc filanan o ye ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales donc ale de ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka dugu marabolow ma ani sigida marabolo donc Mali la sisan dugukolo minnu bɛ feere forow kɔnɔna na o bɛ feere préfet de fɛ ani sous préfet olu bɛ foro ninnu bɛ kɛ de pour que i ka agriculture k'a la i ka élevage k'a la n'i bɛ fɛ ka baganw k'a kɔnɔna na i tɛ se ka vie olu kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ dugukolo feere walasa i ka vie a kɔnɔna na i ka si a kɔnɔna na o ye maire de ye maire de bɛ o baara kɛ donc sisan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ état représenter ni o ye maire ye o ye préfet o ye sous préfet aw bɛ baara kɛ commune de la aw bɛ baara kɛ mairie de la aw bɛɛ lasirilen don ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales de la donc comme n y'a fɔ a ye cogo min na cercle kɔnɔna na préfet ni sous préfet de bɛ yen olu tɛ man ka se ka dugukolo feere mɔgɔ bɛ vie dugukolo minnu kɔnɔna na donc vérificateur n'a ka mɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye k'a fɔ ko Kati préfet ni Kati sous préfet 2010 olu ye dugukolo feere mɔgɔw tun bɛ se ka vie yɔrɔ min na o tun man ka kɛ barisa o ye maire de ka baara ye donc sisan Mali gafew kɔnɔna na a fɔra ko n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka dugukolo san walasa a ka se ka so jɔ a ka se ka vie a kɔnɔna na o tigi bɛ se ka dugukolo kelen dɔrɔn de san donc vérification in kɛlen sisan vérificateur n'a ka mɔgɔw ye k'a fɔ ko cercle de Kati n'o ye Kati préfet ani Kati sous préfet olu ye dugukolo caman feere mɔgɔ kelen ma donc misaliyara u y'a ye ko mɔgɔ 80 tun bɛ yen minnu tun ye dugukolo tan san olu bɛɛ kelen kelen a tilala k'a fɔ tuguni ko Kati kɔnɔ Sangarebugu min bɛ Kati kɔnɔna na mɔgɔ kelen bɛ yen min ye dugukolo 109 san donc a tilala k'a fɔ ko Kati cercle ani Kati mairie olu ma wari min ladon jamana kun k'a sababu kɛ terrain feere ye ka sababu kɛ so feere ye o tun ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 90 de donc o wari ma na jamana kun an ka kɛ sisan n'a sɔrɔ misaliya la n'a sɔrɔ Mali bɛ fɛ ka so dɔ feere mɔgɔ ma sisan musaka dɔw kan ka sara état kun so feereli bɛɛ la an ka kɛ ni immeuble dɔ bɛ yen k'o ye état ta ye ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ k'a sara o immeuble sɔngɔ kɛmɛ sarada la 7 de kan ka segin jamana ma min bɛ kɛ Mali ka musaka ye donc Kati cercle ni Kati mairie ma o labato kɔ Mali gafew kɔnɔna na fɛnɛ a fɔra ko n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka dugukolo san k'a kɛ foro ou bien k'a kɛ siyɔrɔ yɛrɛ il faut pas que a dugukolo bonya ka tɛmɛ hectare 5 kan donc Mali sɛgɛsɛgɛli kɛlen Kati u y'a ye k'a fɔ ko u ye dugukolo feere mɔgɔ caman ma min bonya bɛ ka ca ni hectare 5 ye u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen min ye dugukolo san o bonya tun ye hectare 460 de ye mɔgɔ kelen de y'o san donc domaine bureau fɛnɛ min bɛ Kati a yera ko olu fɛnɛ ye wari dɔ ladon u yɛrɛ kun n'a kun kan ka taa jamana kun donc wari min donna olu kun sisan o ye miliyɔn 300 ani miliyɔn 60 de o fɛnɛ kun kan ka na taxi fɛn minnu sarala terrain minnu sarala o revenu tɔw de kun kan ka don jamana kun donc nin problème kelen in fɛnɛ kɛra Kulikoro domaine kɔnɔna na olu ye wari min ladon u yɛrɛ kun n'a kun kan ka na jamana kun o ye miliyɔn 500 ani miliyɔn 60 de ye o wari in
o wari min bɛ se ka ATTBugu F4 ATTBugu F4 3 chambres salon o ɲɔgɔnna 20 de jɔ mais a wari taara mɔgɔ dɔw kun a kun man ka kɛ halisa Kulikoro domaine kɔnɔna na a yera k'a fɔ fɛnɛ ko $100 ani $11 o fɛnɛ kun bɛ olu ka wari jɛ ka sababu kɛ u ye dɔ bɔ impôt dɔw sarali la donc mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ minnu bɛ vi Kati olu ye dugukolo san ou bien u bɛ Mali building dɔ kɔnɔna na mais u tɛ ka location sara Mali u tɛ ka luwanse sara donc vérificateur n'a ka mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko luwanse min man ka sara n'a kun kan ka sara olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ tuma min na o ye $13 de donc o $13 in fɛnɛ la sisan Mali gafew kɔnɔna na ni mɔgɔ dɔ kan ka wari dɔ di jamana ma n'a m'a sara il faut que musaka ɲangili de kan ka bin a tigi kan o tigi kan ka ɲangili min sara o ye wari 100 sarada la 25 o de bɛ fara a ka wari in sarata kan donc vérificateur n'a ka mɔgɔw ye k'a fɔ ko hali o ɲangili in tɛ ka bin mɔgɔw kan donc u tun bɛ se ka wari min sɔrɔ nin $13 in na o ye $2 ani donc ni ne tun y'an ka bi baro ye k'a ɲɛsin dugukolo feereli minnu kɛra Kati ani Kulikoro ma donc n'Ala ye don wɛrɛ yira n na n bɛna kuma cakɛda wɛrɛ sanfɛ n'a sɔrɔ olu fɛnɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛra vérificateur général fɛ 2011 donc an k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ Mali bɛ jɛ